জেনে রেখো, যেটা তুমি পাওয়ার এটা তুমি কোনোদিন হারাবা না। যেটা তোমার হওয়ার কথা ছিল ওইটা তুমি কোনোদিন মিস করবা না। আর যেটা তুমি পাওয়ার কথা না, গোটা বিশ্বের সব শক্তিকে হাতের মুঠোয় আনলেও সেটার দেখা তুমি পাবে না। बस प्यार ही मांगा तुमसे, हाँ प्यार ही मांगा तुमसे, एहसान नहीं करना। कभी जो भर जाए दिल तुम्हारा, उसी घड़ी मुझको छोड़ देना। तुम्हें कसम है हाँ उस खुदा की, हंस के मेरा दिल तोड़ देना। अपनी नजरों की हिफाजत किया करो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम आम लड़के नहीं बल्कि इस्लाम